न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख ते हिमाचल में तुहद खैर मकदम तो बहुत तुहद मेज़बान सईद मंजूर। पोल्यूशन अगर कत करो वारिया ज़्यादा पोल्यूशन वन सरकारी सतह पे कोशिश यह कम करने खतर कर तो अथ सिलसिलस मज चीफ एजुकेशन ऑफिस पुलवामा पदगामपुर अवंतीपुर मज प्रोग्राम कोरुत एनवायरनमेंटस पे ये बचो वारिया तकरीर कर पोल्यूशन यह फिजाई आलूदगी यह हेको कम कर चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा मौजूद इन करो कत वन इस प्रोग्राम क्या तो अम सजा जानकारी लग लुकन सर खैर मकदम तुस प्रोग्राम तुम प्रोग्राम अजुक तो अत मुतलिक वन थोड़ा बहुत यह प्रोग्राम पोल्यूशन मुतलिक चाहन के पोल्यूशन अवेयरनेस गस घर घर वात अम खत स्कूल मान के बेहतरीन जरिए तलीम हिस्सा कि बच्चे तमिस पता आन कि पन माहौल साफ थवन यह पैगाम से घर तान वातन मगर चूँकि स्कूल बोड़ जरिया अम खतर कर प्रोग्राम तो अजुक प्रोग्राम तो सिलसिलस में मुनद कोर्मुत ताकि लुकन मज वत यह अवेकनिंग के पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट गस मैसर गन सान शुरन सान नस्लन तम खतर सारे पे अत मज हिस्सा नुन तो बी गस पन एनवायरनमेंट साफ थवन सर कथन इलाकन मज प्रोग्राम जिले जिले के तमाम इलाकन मज प्रोग्राम प्रत स्कूल में गन पे क्लस्टर वाइज कर जोन लेवलस पे कर पे प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लेवलस पे ओवरऑल क्या मैसेज सर एनवायरनमेंट मतलब मोन यह अर्ज कि सारे लुकन गस पन घर पन आंगन पन माहौल साफ थवन क्या वुचान घर मज मोहल्लन मज गंदगी इथे कन पेम तो ये कूड़ा करकट यह गसन पेमुत ख्याल थवन अम बेमारी फैलान तो अगर थोड़ा एहतियात करो तो हेको माहौल साफ कर बच्चन क्या जानकारी तकरीर कर बच्चे पान तो वन तो उस्ताद वन कि माहौल थो साफ तो यह कैंपेन अत मे बच्चे वन हिस्से तो तम तो यह चीज़ वन पन्ने पन्ने हिसाब मगर यह चीज़ कि यह पैगाम बचने जरिए घर घर वातन यस G20 चलान तो अत मुतलिक वन थोड़ा बहुत अत कम प्रोग्राम आई कर जिला सतह पे जिला सतह पे आज ड्रग डिस्ट्रिक्ट पे प्रोग्राम करना अत मज आव टेक्नोलॉजी पे प्रोग्राम करना साइंस मुतलिक प्रोग्राम करना ग्लोबल वार्मिंग मुतलिक प्रोग्राम करना वारा यम किस्म प्रोग्राम यम ऐसे अत मसल वर्ल्ड अत सिनेरियोस मज इम्पोर्टेंस थवन तम कर पन्न प्रोग्राम में शामिल तो कर हर किस्म तम प्रोग्राम यमन जरूरत वुन सोसाइटी में असल सोर्स टीचर ह्यूमन रिसोर्स सारे खुद इम्पोर्टेंट सान स्कूल सरकारी स्कूल हाईली क्वालिफाइड स्टाफ तो तम वर गो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्या स्कूल कमी आ सरकार अत सिलसिलस मज फैसले निमित चाहान कि स्कूल गए तमो खुद एडवांस क्या ह्यूमन रिसोर्स तमो खुद ज्यादा रिच ज्यादा क्वालिफाइड लुक सान स्कूल गए लीडिंग पोजिशन लुकन क्या रोज मैसेज खास कर एनरोलमेंट ड्राइव हिसाब लुकन मैसेज कि तम गम स्कूल अपनावन तम गम ओनरशिप दी तम गम स्कूल ख्याल तुम ना कंप्लेन तम गम वातन तो तम वेलकम कर तहन शुरन तहन पेरेंटन प्रोग्राम कर मंथली बेसिस पे हर रेत प्रोग्राम कर पेरेंट्स इनवाइट कर तम पन बच्चन स्कूल की मतलब अगर कंप्लेन रिसीव कर सोन यो पैगाम कि स्कूल तो तीन दरवाज सारे शुरन खतर खुल तम गम स्कूल शुर सोजन तो तुम मुस्तकबिल रोशन कर जड़ियो अवंतीपुरा आजाद साहब मौजूद इन से करो आजाद साहब खैर मकदम है आपका हमारे इसमें आप मुझे बताइए जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक्कद हुआ है कितना फायदा आएगा सोसाइटी को इस प्रोग्राम से। जो आज का प्रोग्राम ये हमने पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है इसके मतलब यहाँ पर किया हमारा इस लाडकीपुरा स्कूल में अवंतीपुरा जोन में। इससे हमारे बच्चों को खासकर जो यहाँ पर मौजूद थे आज बहुत फायदा मिलेगा ताकि उन लोग अपने घरों में जाकर अपने पेरेंट्स से भी ये बता देंगे कि सफाई जो है एक इंसान के लिए कितनी ज़रूरी है। वो अपने घरों को साफ रखेंगे, अपने महलों को साफ रखेंगे और अपने स्कूलों को भी वो अच्छी तरह से साफ रखने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी दे दी गई बच्चों को? हमने यही जानकारी दे दिया कि ये जो इन्वायरमेंट अपना हमारा जो है माहौल ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। कहीं प्लास्टिक है या कोई पॉलीथीन है, इन चीज़ों का अपने खेतों में, अपने आंगन में, अब सड़क में या स्कूलों में या इसको क्या कहते हैं कम्युनिटी के या सोसाइटी में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहे। कहीं से अगर कुछ बाजार से सामान लाना है उसके लिए कपड़े का कोई बैग रखना चाहे ताकि वो बैग हम बार बार इस्तेमाल करें, या प्लास्टिक जो है या पॉलीथीन जो है इनको बिल्कुल खत्म करना चाहिए।
بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو. یہ اہم زڈیو تو چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ یہ ون یہ کہ پن اند پک ماحول تھو صاف تو بچن دیو رٕژ تربیت تاکہ سون سماج روز بہتر. بہت سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خاطر اونت پور پہ. نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہرا. آز کرو اس کت کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی تبدیلی ہز کت یت پہ زن دنیا اگر وچان موسم تبدیل گژھان تکیاز تمیک ذمہ دار زمین پہ انسان روزان اہندے ذریعے یہ عمل دخل تم سند روزان تمہ سۭتۍ کلائمیٹ چینج گژھان موسم چینج گژھان اس ین وٲلۍ کس وقتس مز أکس انسانی آبادی خاطر خطرناک صورتحال اختیار کرے. تو ات ریگارڈنگ مختلف سیمینارز گژھان مختلف پروگرام گژھان مختلف اویئرنیس کرنے ات ریگارڈنگ اس ٹیمپلیٹ کالج آف سیریکلچر یہ آو اس سوشل فارسٹری ڈپارٹمنٹ ان ہند اشتراک ست آو یہ پروگرام کرنے جانکاری پروگرام تمیک موضوع آو دن نوجوان ہند کچا رول روز ات کلائمیٹ چینج بچاونس مز. تو یت ونکس گۄڈنیتھ سٹوڈنٹ کھین گۄڈنیتھ پرژھن سٹوڈنٹ تکیاز ان موضوع ات نوجوان ہند دیتمت یوتھ تو بیٚیہِ یوتھ اینڈ کلائمیٹ چینج تو تُہۍ ؤنِو کۭژاہ ضروٗرت آز یُس سیمینار تہِ ییٚتہِ گوٚو تہٕ یتھ منٛز کۭژاہ ضروٗرت چھُ تُہۍ وٕچھان تکیاز ونکس عام وٕچھان گلیشیر آیہِ پِگلے پہاڑ گئی خالی کُلۍ ژھٮ۪نان کۭژاہ ضروٗرت چھُ تُہۍ سمجھان. السلام علیکم مے ناو بختابش بہت کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچر پران. یوتھ اس نوجوان تمس مز کوتاہ پوٹینشل کہ سہ ہم سن چیلنجز دہ کھو دہ چاہے سہ کلائمیٹ چینج یا باقی چاہے سہ ہنگر یا یم چیلنجز فیس کران آز کل کس دنیا مز یوتھس مز کوتاہ پوٹینشل تاکہ سہ ہم ساری چیلنجز فیس کرتن. ونکس اگر تھی وچان ونکس پن اوند پوت گند کران آلود کران تو سہ وجہ بنان تکیاز پن ماحول صاف تھوان کہ تہ باسان ذمہ دار امیک اس پز یہ چیز ونکس پنو گھرو پہ شروعات کرن اس پہ ماحول صاف تھوان. بے شک یہ اکس انسان سن اکس ہر کس انسان سن ذمہ داری سہ تھائی پن ماحول صاف. یہ گۄڈنیتھٕے ہیٚکو أسۍ پنٕنۍ شروعات پنو گھرو پہ تھٲوِتھ یِتھ کٔنۍ أسۍ پنُن گرٕ چھِ صاف تھاوان تِتھے پٲٹھی چھُ اَسہِ پنُن ماحول تہِ صاف تھاوُن. یِم اَسہِ سٲنۍ عادت چھِ پنُن لایف سٹایل یُس أسۍ آز کل چھِ أسۍ اڈیپٹ کران یُس أسۍ چھِ ونان کہِ أسۍ چھِ واریاہ کمفٲٹیبل لایف سٹایل اڈیپٹ کران مگر اَسہِ پزِ پننہِ کمفٲرٹ زون منٛز نٮ۪بر نیٖرِتھ پننس ماحولس خٲطرٕ سونٛچُن. اگر أسۍ وٕچھو یُس أسۍ ہوا چھُ آز نِوان یہِ کوٗتاہ آلوٗدٕ چھُ گژھان اکھ ٹایم واتہِ یُتھ زِ کہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ ہوا یُس أسۍ آز مُفت چھِ کنزیوٗم کران یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مُفت آسہِ نہٕ یہِ اویلیبل کِہینۍ کینٛہہ ٹایم واتہِ اَسہِ پٮ۪ن اتھ تہِ پونٛسہٕ بھرٕنۍ یا اَسہِ پٮ۪ن تِم اِکوِپمنٹس یوٗز کرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ سُہ ہوا ہٮ۪کو صاف کٔرِتھ پتہٕ ہٮ۪کو سُہ أسۍ انٛدر نِتھ. یتھ بیاکھ سٹوڈنٹ اسہِ سۭتۍ موجوٗد یِمن سۭتۍ کرو تُہۍ ؤنِو کۭژاہ ضروٗرت چھِ ونکس وقتٕچ تکیازِ ونکس اگر تُہنٛدِ ذٔریعہٕ ونکس ماحول یا یُس معاشرٕ چھُ سُہ گژھِ ونکس بیدار تاکہ ین وٲلۍ وقتس مز ہٮ۪کو أسۍ کنٹرول یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ کٔرِتھ. تہٕ بیٚیہِ ساتھ ساتھ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھو ین وٲلۍ وقتس مز یُس ہوا ونکس تُہنٛدِ کٔرۍ مُفت چلان چھُ تہٕ ین وٲلۍ وقتس مز پیٚیہِ اَسہِ مِلہِ یہِ ہوا کیٛاہ چھُ یژھان. السلام علیکم مےٚ چھُ ناو بسما گُلزار بہٕ چھَس کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچرس منٛز پران. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ وٕچھو کہِ ییٚتہِ چھُ ونکس پلانٹیشن ڈرایو چلان یہِ چھِ أسۍ أکِس پروگرام تحت کران یوٗتھ اینڈ کلایمیٹ چینجس منٛز. اتھ منٛز چھُ وٕچھ اَسہِ واریاہ کہِ کِتھ کٔنۍ چھِ سٲنۍ ایکٹِوِٹیٖز یِم بیسِکلی ہیوٗمن ایکٹِوِٹیٖز چھِ یِم أسۍ کٲم چھِ کران یہِ فار ایگزامپل اَسہِ بنٲے بِلڈنگس بنٲے انڈسٹریٖز کرِ اَسہِ تعمیٖر اَسہِ وٕچھ نہٕ تتٮ۪ن کوٚرُے نہٕ اَسہِ کنسِڈر کہِ امیُک کیاہ امپیکٹ پیٚو سٲنِس ایٚنوارمینٹس پٮ۪ٹھ سون أرتھ کِتھ کٔنۍ چھِ چینج سون کلایمیٹ کِتھ کٔنۍ چھِ چینج گژھان. یِتھ کٔنۍ أسۍ وٕچھو ونکس مے کِس رٮ۪تس منٛز صبحٲے چھِ تۭر آسان دُپہرس چھُ آسان گرم شامس چھُ بیٚیہِ روٗد آسان یہِ چھِ أتھی ہاوان کہِ أسۍ کۭتۍ بنے اَسہِ کوٗت ایٖزی نیوٗ یہِ کیاہ چھِ دپان کلایمیٹ اَسہِ کوٗتاہ پلانٹ چھُ ایٖزی کوٚرمُت یہِ چھُ سون فیوٗچر اگر نہٕ أرتھٕے بچہِ أسۍ کتٮ۪ن روزو. اسی لیے چھُ اَسہِ ییٚتہِ پننہِ کالج آف ٹیمپریٹ سیریکلچرس منٛز یہِ پلانٹیشن ڈرایو نِمٕژ تاکہِ أسۍ کرو باقٕے یوٗتھ تہِ اویر کہِ یہِ پلانٹیشن کرٕنۍ کۭژ ضروٗری چھےٚ سون ماحول بچاوُن کوٗت ضروٗری چھُ. اگر نہٕ أسۍ ماحول بچاوو أسۍ کِتھ کٔنۍ کرو سسٹین سٲنۍ کراپٕس گژھن ڈیٹیوریٹ اگر بے موسم بارش گژھِ ٹیمپریچر گژھِ رایز سٲنۍ
کراپس تہِ گژھن نہٕ گرو کِہیٖنۍ اگر نہٕ کراپس گژھن گرو کِہیٖنۍ ہنگر بڑِ سٹارویشن گژھِ دُنیاہس منٛز تمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان تمہِ سۭتۍ یی پوورٹی زیادٕ زیادٕ یہ سوشل فارسٹری ہند ماہر تہ سر تہد نوز 18 مز خیر مقدم تھی ورو یت پہ زن کلائمیٹ چینج اس سیمینار تہ آز آو کر تو کم اثرات پین امہ چیز ستن تو بیٚیہِ نشاندہی کت پہ گھِ کلائمیٹ چینج گژھان موسم تبدیل موسم کی تبدیلی گژھان تو یہ کت پہ بن سانہ زندگی مز خطرناک تو یم چیز کت پہ لگن اس عام نفرس تہ کت پہ لگن پتہ بہٕ ونو تۄہہِ اگر أسۍ عام لُکن ہٕنٛز کتھ کرو کہِ تِمن تہِ چھُ وٕنکیٚس احساس کہِ اکھ موسمٕچ تبدیلی چھِ گٔمٕژ اگر أسۍ کرو أکِس زٔمیٖندار بٲیِس ہٕنٛز کتھ اگر أسۍ أکِس زٔمیٖندار بٲیِس ہٕنٛز کتھ کرو تُہۍ وٕچھو ییٚمہِ ؤری گٔے واریاہن زٔمیٖندار بایَن اَسہِ یِم زن تھٔج وارِ آسہِ تِمو بنایمژ سُہ بیول اوسُکھ لوگمُت سُہ گوٚو فیل کیونکہ پٔتمہِ رٮ۪تہٕ ڈۄڈ رٮ۪تہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھو تُہۍ لگاتار چھُ روٗد پیٚوان کالہٕ پگاہ چھُ روٗد آسان ییٚمہِ سۭتۍ پتہٕ امہِ روٗد سۭتۍ گوٚو ٹیمپریچر ڈاوُن یُس زن تِمن تِم تھٔج وارِ آسہِ سُہ تِم کھسنہٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ گوٚو أکِس عام زٔمیٖندارس چھُ فِکرِ تران کیٛاتھانۍ تبدیلی آیہِ تہٕ یہِ تبدیلی چھِ سٲرٕے ییٚلہِ زن یتھ ونان چھِ أسۍ گلوبلی یُس أسۍ وٕنکیٚس ونان چھِ کلایمیٹ چینج یعنی موسمٕچ تبدیلی تہٕ عام انسان چھُنہٕ اتھ تیوٗت وٕنہِ سنان کینٛہہ تہٕ مگر تبدیلی چھِ اَسہِ وٕچھ کٔشیٖرِ منٛزٕے پٔتمہِ کینٛہہ 2014 منٛز اَسہِ فلڈس آے یا تمہِ پتہٕ تہِ وٕچھو تُہۍ کانٛہہ وندٕ چھُ اَسہِ نیران بالکل تیوٗتاہ کہِ اَسہِ چھُنہٕ شیٖنٕے پیٚوان یا کانٛہہ وندٕ چھُ نیران کہِ تیوٗتاہ ٹیمپریچر چھُ ڈاوُن گژھان کہِ أسۍ چھِنہٕ برداش ہٮ۪کان کٔرِتھ کانٛہہ رٮ۪تہٕ کول چھُ تیُتھ نیران کہِ روٗدٕے چھُنہٕ پیٚوان پرُس تہٕ اگر تُہۍ وٕچھو واریاہ زیادٕ خۄشک سٲلی گٔیہِ کہِ پتہٕ ٲسۍ لُکھ دپان کُنہِ پٲٹھۍ پیٚیہِ نہٕ روٗد تہٕ کُلٮ۪ن تہِ گٔے تمہِ سۭتۍ خرٲبی فصلس تہِ گٔے خرٲبی الٹِمیٹلی چھُ یہِ ییٚلہِ تہِ أسۍ ونو موسمٕچ تبدیلی یہِ موسمٕچ تبدیلی چھِ اَسہِ واتان سیوٚد پتہٕ پننِس یُس زن اَسہِ ایگرِکلچر کراپ چھُ یُس زن أسۍ چاہے دانہِ چھِ ووان چاہے کانٛہہ بدل فصل چھِ کران یا کانٛہہ چاہے اَسہِ باغن سۭتۍ چھُ کانٛہہ زٔمیٖندار بوے یہِ اثر چھُ سورُے واتان پتہٕ تٔمسٕے پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ چھُ امہِ موسم تبدیلی سۭتۍ اگر تُہۍ وٕچھو یہِ چھُ أکِس عام انسانس تہِ آز آسہِ تران فِکرِ کہِ بٮ۪مارِ آیہِ زیادٕ زیادٕ انسانن منٛز تہِ چھِ بٮ۪مارِ کُلٮ۪ن منٛز تہِ آیہِ بٮ۪مارِ زیادٕ زیادٕ امیُک اکھ یُس زن ریٖزن چھُ یُس زن امیُک اکھ ونو أسۍ مین یُس زن ریسپانسبل چیٖز چھُ سُہ چھُ یِہوے یُس زن یہِ موسمٕچ تبدیلی مٲنِو سدباب کیا وننُک اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ وٕنکیٚس کنٹرول کرُن ہٮ۪کو أسۍ بچٲیِتھ یہِ موسم تبدیلی ہٮ۪کو أسۍ بچٲیِتھ یِم چیٖز ہٮ۪کو أسۍ بچٲیِتھ وٕچھ حظ اتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ یُس زن چھُنہ روزمرہ زندگی یۄس چھِ أکِس انسانس یہِ چھِ چینج کرٕنۍ اَسہِ گوٚو اصلی اگر تُہۍ پرانٮ۪ن پننٮ۪ن لُکن ہٕنٛز أسۍ کتھ کرو نہ ٲس تِمن بٮ۪مارِ نہ اوس تِمن بدل کانٛہہ پرابلم تہٕ تِم ٲسۍ ایکچُؤلی دۄہ تہٕ راتھ آسان ایکٹِو بیٚیہِ ٲسۍ تِم گاڑٮ۪ن ہُنٛد کم استعمال اوس آسان باقٕے چیٖزن ہُنٛد مطلب تِم چیٖز یِمو چیٖزو سۭتۍ ماحولس بُرٕ اثر چھُ پیٚوان تِم چیٖز ٲسۍ نہٕ تِم استعمال کران کینٛہہ تہٕ وٕنکیٚس چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ انسان اگر کٲنٛسہِ انسانس 10 قدم کُنہِ جایہِ چھُ گژھُن سُہ دپان بہٕ کھسہٕ ہا گۄڈٕ گاڑِ گوٚو الٹِمیٹلی ییٚلہِ أسۍ یِم چیٖز پننہِ پانس نِش دوٗر کرو پننٮ۪ن زنٛگن ہٮ۪مو کٲم پکُن کرو زیادٕ کوٗشش پننِس صحتس تھاوو خیال پننِس أنٛدۍ پٔکۍ تھاوو خیال پننِس گرس منٛز وٕچھو أسۍ گۄڈٕنٮ۪تھ اَسہِ چھُ گرِ نیران ژھۄٹھ یا بدل کانٛہہ چیٖز چھُ نیران یہِ گوٚو پراپرلی گژھِ گژھُن کُنہِ جایہِ یہِ گوٚژھ نہٕ یِتھٕے کٔنۍ پھٔہلُن ماحول گوٚژھ نہٕ خراب گژھُن کینٛہہ گوٚو اگر اکھ انسان پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ گۄڈٕ کوٗشش کرِ پتہٕ واتنایہِ بیٚکِس تام پتہٕ واتنایہِ أکِس سوسایٹی تام تہٕ انشاء اللہ چینج یی مگر چینج چھِ ضروٗری کرٕنۍ تہٕ اتھ چھُ بیٚیہِ اکھ چیٖز آز یُس زن چھِ أسۍ مطلب ڈپارٹمنٹ آف سوشل فارسٹری چھُس بہٕ ونان کہِ کُلۍ چھِ اَسہِ ضروٗری لاگٕنۍ یوٗتاہ کُلۍ لاگو تیوٗتاہ گژھِ اَسہِ کلایمیٹ تۄہہِ بوٗزِو یِمے سوشل فارسٹری ہٕنٛدۍ مٲہر یعنی یِہُنٛد وَنُن چھُ زِ کُلۍ چھِ اَسہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لاگٕنۍ اگر اَسہِ یُس یہِ موسمیٲتی تبدیلی اَسہِ گژھان چھِ اگر اَمہِ نِش بچُن چھُ اَسہِ اِنسٲنی زندگی زوٗ چھُ بچاوُن تہٕ اَسہِ چھُ کُلۍ لاگنٕچ ضروٗرت پنُن اوٚنٛد پوٚک یُس چھُ سُہ چھُ صاف تھاونٕچ ضروٗرت تاکہِ أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ مُصیٖبت نِش بٔچِتھ یِنہٕ وٲلۍ کِس وقتس منٛز دِیِو بیٚکِس شُمارس نہٕ اِجازت آداب فتح کیا ہے دل کے 14 میں سے 5 سدسیوں نے کرنل رنویر سنگھ کی اگوائی میں چوٹی پر پہنچنے میں سفلتا پراپت کی کنور ضلع کے ناکو چھیتر کی یہ چوٹی ہماچل کی سب سے اونچی چوٹی ہے ہماچل پردیش کے کیندری وشو ودیالیہ میں شودھ وبھاگ کے ندیشک اور نیو میڈیا وبھاگ کے ڈین پردیپ نائر کو ویشوک وگیان سنگھن کے انترراشٹریہ پینل نے سدسیہ نیوکت کیا ہے کرشی وشیشک دیویندر شرما نے سیب باغوانوں کی سمسیاؤں کو جاننے کے لیے شملہ کا دورہ کیا انہوں نے کہا کہ دیش میں کسانوں کو ہر فصل کا نیونتم سمرتھن مول دینا ہوگا ایم ایس پی سے نیچے کوئی خرید نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے ایم ایس پی پر قانون بنایا جانا چاہیے
हमीरपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों को तगड़ा झटका दिया है। बेमौसम बारिश की वजह से आम की 350 मीट्रिक टन फसल तबाह हो गई है। बेमौसम बारिश से 250 हेक्टेयर एरिया में फसल प्रभावित हुई है। सोलन में 1 जून को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल आने वाले हैं और उनके स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान भाजपा अपने महा जनसंपर्क अभियान आदाब नाजरीन, न्यूज 18 कश्मीर के ग्राउंड जीरो लाइव रिपोर्टर्स में तुम खैर मकदम और नाजरीन आज कर रहे ज़राअत और रिसेंटली यूजन काफी डोंट पे रुद अम यूजन हॉर्टिकल्चर सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर यूजन सह काफी मुतासर और अगर कुमिल बॉय कत करो या फिर यूजन एग्रीकल्चरस या हॉर्टिकल्चर वाबस्त ग्रोस तिमन कूता नुकसान वोत या डिपार्टमेंट क्या अत मज कर वनकस हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर एक्सपर्ट डॉक्टर आरिफा यमन जानो सारी मामला सारी चीज और क्या एडवाइजरी डिपार्टमेंट क्या इशू कर्म तथ मुतलिक करो कत डॉक्टर साहब तुम कर मतलब न्यूज 18 तो यूजन ये रिसेंटली हेल स्टॉर्म या रुद तो मौसमी तब्दीली गई वारिया यूजन क्लाइमेटिक चेंज अमुक कूता बराह रास्त असर वोत अगर एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर कत करो ये टाइम ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज पीरियड यह सेंसिटिव पीरियड क्या सोन सोरे फ्रूट सेट या सोन यील्ड अल्टीमेटली डिपेंड कि मौसम रोज ड्यूरिंग द फ्लावरिंग क्या अत मन फ्रूट सेट टोटली डिपेंड क्या पॉलिनेशन वगैरह सह सोरे मौसम रोज एनवायरमेंट रोज फिजिबल तम सात पॉलिनेशन असल गसान तो फ्रूट सेट असल गसान इन एडिशन टू बे तम सात मौसम खुशक रोज या मौसम साफ रोजान तम बेमार ज्यादा कहें क्या टेम्परेचर लो गसान या रुद रुद पे तम स्कैब ज्यादा प्रॉब्लम गसान तम सात तो ये सात डोट पे ओत या रूद पे ज्यादा अम सत गई सारी खुद बड़ प्रॉब्लम कि फ्रूट पॉलिनेशन गई सह बराबर वस कहें क्या गो चीज यह पॉलिनेटर मूवमेंट मौसम फिजिबल तम मूवमेंट करान ठीक पे ये सात यह मौसम ठीक रोजान क्या तम सम सन केमिकल बागन मज सोद पकान तम डिस्टर्ब तो तम मूजूब रीजन यह कि अम पॉलिनेशन कम गसान दोम ये सात बेमार ये सात रूद या डोट कंटिन्यूसली पेवान कि अम सद क्या डोट पेवान सही अगर सपोज फ्रूटस पे पे तो फ्रूट डैमेज गसान या लीफ गसान यूता कुछ जाए डैमेज या जख्म ज्यादा गसान प्रोन इन्फेक्शन यूता एज कम्पेयर अगर सो ठीक तो ये सात रूद ज्यादा पेवान फंगल स्पोर्स वगैरह ताप सत्यान खत्म मगर ये उब्रो उब्रो रूद रोजान साइलेंट यु टेम्परेचर गसान इनक्रीज यह बे स्कैब गसान ज्यादा इसलिए डोट अम डिपार्टमेंट या चाहे यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट डिफरेंट जोन पे एडवाइजरी कर इशू डिपार्टमेंट तो लुकन वन कि तुम करो सा एडवाइजरी फॉलो इमीडिएटली गि तम सात गई कत बागन रूद पे ज्यादा तम सात ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ग्रोवरस इंश्योर कर कि तम ड्रेनेज बागस मज कहें क्या ड्रेन अगर रूद रोज जमा तम सम मेन प्रॉब्लम कि रूट राट गो खतरे सोनस कुलिस डैमेज गसान चीज वनकन वुचन तहन जान तम डैमेज गसान ज्यादा दोम कत कि अगर डोट कुछ जाए पे फ्रूट यूजुअली पे डोट या मगर फ्लावरिंग स्टेजस पे पे मगर अगर वो कुछ जाए जख्म इन केस फ्रूटस पे पे डोट तम सात डिपार्टमेंट एडवाइजरी कर फंजासाइड स्प्रे कर इमीडिएटली तम सह डैमेज अगर सह जख्म तक गस इन्फेक्शन तप कहें बे ब्या चीज वनकस यूरिया स्प्रे रिकमेंड करान कि तम पे अगर फंजासाइड स्प्रे तम करान तम पे करें तम 2% यूरिया स्प्रे तम सत बागस मज मदद मिलान यूरिया स्प्रे करने से। अच्छा डॉक्टर साहब अस वन तो अगर कत करो पेरिशेबल फ्रूट सीजनल चुन चेर या चूंकि वन चेरियुक सीजन इन वोल रिसेंटली हेल स्टार्म वगैरह रूद पेवान मौसमी तब्दीली गई तम मा गो तक नुकसान वगैरह कह इनिशियली या सो फ्रूट सह ग ठीक पे या ब्रो कन अगर ग्रोवर तम सात एडवाइजरी फॉलो कर डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी एडवाइजरी दिसमुत तम फंजासाइड कर्मुत टाइमस पे स्प्रे या क्या तम सात एडवाइजरी आम सह तम फॉलो कर्म इंशाल्लाह तुम डैमेज क्या फ्रूटस पे मार्केटस में प्रॉब्लम ग अच्छा ब्या अहम कत वन तो ओवरऑल वुचान मौसमी हालत पत तुम डिपार्टमेंट तमिक रोल क्या टीम गसान बागन मज समखन अमिस ग्रेस्तिस अमिस बाग वलिस
تو یُس زن انٹریکشن چھُ ڈپارٹمنٹُک تہٕ أمِس گریٖس سُنٛد یہِ کیُتھ چھُ آسان؟ جی یم سات ٹور پیوان تمے سات سون فیلڈ فنکشنریز تم پن حلقن مز گسان تم برابر انفارمیشن انان انفیکٹ اچھے ڈائریکٹریٹ تہ منگان تمے سات انفارمیشن امیڈیٹلی اگر ڈونٹ چھ کن جائے یا خدا رچھن تیُتھ کانٛہہ نیچرل ڈیزاسٹر آسان امیڈیٹلی چھ گژھان سون ٹیم تم امیڈیٹلی تم فارمرن ایڈوائزری تہ پرووائڈ کران تم امیڈیٹلی ڈیمیج تہ وچھان کوتاہ چھ تتہِ گوٚمُت سُہ رپورٹ تم تمے سات کران. اچھا ٲخرس پٮ۪ٹھ ؤنۍتو اَسہِ یہِ کہِ کیٛاہ میسیج روزِ تُہُنٛد یُس زن موسمی حالات چھِ یا یِنہٕ وول یُس زن سیٖزن چھُ تتھ منٛز کیٛاہ تُہٕنٛز میسیج روزِ أمِس ہارٹیکلچرسٹس؟ ونکس کیونکہ موسم روٗد واریاہ خراب پرسو کھۄتہٕ یوٗت چھُنہٕ تمہِ آیہِ چھُنہٕ باغہٕ وٲلۍ مطمعین کینٛہہ کہِ تِم پرُس ٲسۍ کیٛازِ گۄڈنِچی کتھ چھِ تِمن روٗد نہٕ موسم تیُتھ ٹھیٖک کینٛہہ یُتھ تِمن فروٗٹ سیٹ گژھِ ہا نیچرل پالنیشن ٲسۍ گژھان ٲس. دوٚیِم چیٖز چھُ ییٚمہِ ساتہٕ موسم چھُ گژھان روٗد چھُ پیوان تمہِ سۭتۍ چھِ سکیب وغیرہ تہِ زیادٕ یِوان یۄس ونکیٚن وٕچھنہٕ تہِ چھِ یِوان لُکن نِش باغن منٛز. ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ چیٖز چھُ ونکیٚن کہِ باغہٕ وٲلۍ چھِ صرف ونان أسۍ حظ کرو دوا چھُنہٕ اکُے سولوٗشن اتھ کِہینۍ. تِمن چھُ پراپر سینِٹیشن مینیج کرٕنۍ پنُن باغ کرُن مینٹین کرُن. تِمن چھُ اگر باغس منٛز چھُ ونکیٚن تِمن چھُ گاسس منٛز چھِ تِم تتھ دوا کران. تِمن چھُ بیٹر گۄڈٕ کرن تِم پنُن پراپر سینِٹیشن اتھ باغس تِم کرن یہِ صاف صفٲیی اتھ منٛز ڈرینیج کرن پراپر کیازِ یوٗتاہ تاپھ پیٚیہِ تیوٗتاہ گژھِ سُہ باغ خۄشک تھوڑا بہت ییٚمہِ ساتہٕ ڈراے کنڈِشن گژھِ تمہِ پتہٕ وٕچھو پتہٕ کیاہ کرن دوا. وُنہِ چھِ دوا یِتھے پٲٹھۍ ژھٕنان کیاہ چھِ ونان ویٹ کنڈِشنن منٛز چھِ دوا کران تمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ وِد د رِزلٹ فایٹوٹاکسِسٹی چھِ گژھان. یوٗت نہٕ بیمٲرۍ چھِ ڈیمیج کران تیوٗت چھُ ہُمہِ دوہُک پتہٕ تہِ کران اثر روزان. باغہٕ والٮ۪ن ونو أسۍ یی کہِ تُہۍ کٔرِو پننٮ۪ن باغن منٛز یُس یہِ گاسہٕ چھُ سُہ کٔڑِو سا تُہۍ صاف بیٚیہِ تھٲیِو پراپر ڈرینیج کہِ آب گژھِ نہٕ جمع گژھُن باغس منٛز کِہینۍ. دوا ییٚمہِ ساتہٕ چھُ کرُن کوٗل اورسن منٛز صبح کٮ۪ن گنٹن منٛز کٔرِو تُہۍ دوا بیٚیہِ کٔرِو اونلی د رِکمنڈٕڈ پیسٹِسایڈٕس تُہۍ یوٗز. بیٚیہِ مہٕ کٔرِو تُہۍ پانہٕ کامبِنیشن یوٗز کِہینۍ. تِم چھِ کران حظ ونکیٚس یِم انسیکٹِسایڈ پیسٹِسایڈ چھِ تِم یوٗز کران مینٹین گیپ آف 3 or 4 days تمہِ پتہٕ کٔرِو تُہۍ تہٕ بیٚیہِ کٔرِو تُہۍ کنسلٹیشن ود ہارٹیکلچر ایکسپٲرٹ کہِ اَسہِ چھُ ونکیٚن سٲری ونان یہِ کرو ہُہ کرو پنُن ایکسپیرمنٹ کرو ود د رِزلٹ چھُ گژھان کہِ اَسہِ چھُ باغس گژھان نۄقصان. اگر أسۍ وقتس پٮ۪ٹھ ایڈوائزری کرو فالو بیٚیہِ سۭتی یِم زن ڈپارٹمنٹس گایڈ لاینز چھِ تِم کرو فالو. ظہوٗر رضوی نیوز 18 کشمیٖر کۄلگوم. ناظریٖن آداب تُہۍ چھِو نیوز 18 خاص پیشکش گراؤنڈ رپورٹ وٕچھان یُس أسۍ کٲشِر زبٲنۍ منٛز تہنٛدِ خٲطرٕ پیش کران چھِ تہٕ اتھ منٛز چھِ أسۍ مُختٔلِف علاقو پٮ۪ٹھ مُختٔلِف مسٲیِل تُلان یا مُختٔلِف شخصیاتن سۭتۍ تُہۍ کتھ کرناوان تہٕ تِمن مُتعلق یا باقٕے یِم گریٖوینسز آسان چھِ لُکن ہٕنٛز تِم تۄہہِ تامتھ واتناوان ارباب اقتدارن تام واتناوان. تہٕ أزیُک یُس گراؤنڈ رپورٹ چھُ یہِ چھُ بڑٕ مُختٔلِف نوعیتُک. آز کرو أسۍ کتھ کٲشِر سٲنۍ یُس تہذیٖب پرٲنۍ تہذیٖب ثقافت چھِ سٲنۍ روایات چھِ سون تمدُن چھِ سون کلچر چھِ خاص کٔرِتھ تہٕ تتھ مُتعلق کرو أسۍ کتھ تہٕ یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کتھ یِمن بچن سۭتۍ یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بچن سۭتۍ تہٕ یِم بچی ییٚتہِ موٗجوٗد چھِ یِمن نِش یژھو أسۍ زانُن کہِ یِم کیاہ چھِ میسیج یژھان دِنۍ اَمہِ ذٔریعہٕ. أکِس چھِ ییٚتس یِمن چھِ شُپ اتھس کٮ۪تھ یِتھے پٲٹھۍ چھِ باقٕے چیٖز سماوار چھِ کانٛگٕر چھِ یا باقٕے اخراجات یِم چھِ سانہِ ثقافتٕکۍ سانہِ تہذیٖبٕکۍ یِم حِصہٕ چھِ یِمن نِش یژھو أسۍ زانُن کہِ کیاہ مُدا و مقصد چھِ. بیٹا ژٕ وَن مےٚ گۄڈٕنٮ۪تھ پنُن ناو ژٕ کتھ کلاسس چھکھ پران تہٕ کیاہ یُس تۄہہِ آز یہِ پروگرام کوٚروٕ امیُک مُدا و مقصد کیاہ چھُ؟ مےٚ چھُ ناو دِلشادا یوٗسف بہٕ چھَس پران 9th کلاس. میون مُدا و مقصد حظ چھُ یی کہِ یُس اَسہِ یہِ کشمیٖری زبان چھِ یہِ حظ گژھِ روزٕنۍ قٲیِم. یِم حظ یِم پرٲنۍ لُکھ ٲسۍ آسان اَسہِ حظ اوس آسان اکھ یِتھ پٲٹھۍ بِلیٖو ٹرسٹ حظ اوس آسان یُس نہٕ حظ آز چھُ کِہینۍ. بہٕ حظ چھَس یی میون مُدا و مقصد حظ چھُ یی کہِ سون مُدا و مقصد یہِ حظ چھُ حظ یی کہِ یہِ کشمیٖری زبان گژھِ قٲیِم روزٕنۍ. یس سر وۄتھُن بِہُن تہذیٖب تمدُن یہِ حظ گژھِ برقرار روزُن. مےٚ حظ چھُ ناو کُلسُم بہٕ چھَس پران 10th کلاسس. سون مُدا و مقصد حظ چھُ یِہوے کہِ یُس اَسہِ آز یہِ پروگرام بنوو یہِ گژھِ روزُن برقرار بیٚیہِ گژھِ کٲشُر کلچرل یہِ پروگرام تہذیٖب وۄتھُن بِہُن اَصٕل پٲٹھۍ یہِ گژھُن قٲیِم. اَتھ چھِ وَنان کرٛنٛجل. اَتھ منٛز چھِ ژۄچہِ وچہِ تھاوان یِم أسۍ بناوان چھِ اَتھو سۭتۍ تِمے تھاوان یا باقٕے چیٖز پیٛالہٕ ویٛالہٕ تِم استعمال کران تِم تھاوان اَتھ منٛز. مےٚ حظ چھُ تُلمُت ژھوٚٹ اَتھس کٮ۪تھ اَمہِ سۭتۍ حظ چھِ یِوان اوٹ گٔہنہٕ. آز نہ حظ چھِنہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھان تہٕ مگر برونٛٹھ حظ ٲسۍ گژھان. أسۍ حظ چھِ تَوے حظ بنوو اَسہِ یہِ پروگرام کہِ أسۍ حظ چھِ یژھان کہِ برونٛہِم سون وۄتھُن بِہُن سون کھیوٚن چیوٚن سون سُہ بروٗسہٕ کرُن اکھ أکِس پٮ۪ٹھ یہِ گوٚژھ روزُن قٲیِم. بیٚیہِ حظ چھِ أسۍ پنٕنٮ۪ن سارنٕے بایَن یہِ
پنن مالین ماجن پنن باین بینن یہ بروس دیوان کہ اگر تھی بے ایک پھر یہ اپنائیو اس باسان کہ ات مز یہ چینج. بیٹا ون سا پن تاثرات ٹھیک تلمت آز ونان لیج. ٹھیک کتو لیج اہن حظ کترو لیج. ات مز رنان آز نہ حظ آز رنان آز مسیو. ژے کھیومت زانٛہہ کترو لیج ہُنٛد سیُن؟ نہ حظ ژے چھُتھ نہٕ کھیومت کینٛہہ؟ تم کارٕے حظ ؤتۍ. اچھا یہ مکلیو. ٹھیک کیا تۄہہِ بوٗزمُت چھا گرِکٮ۪ن نِش یہِ کترو لیج استعمال گژھان ٲس تمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ اوس کیٛاہ حساب کِتاب اوس؟ گۄڈٕ حظ پرٛانہِ زمانہٕ حظ ٲسۍ کھٮ۪وان یتھ منٛز سیُن رٔنِتھ بتہٕ ٲسۍ حظ مطلب آسان ہیلدی. آز حظ چھِ وٕچھان آز حظ چھِنہٕ ہٮ۪کان زنہِ پٔکِتھ. أکیاہ نِچ کورِ أسۍ حظ کرو پننی کتھ. أسۍ حظ مثال اگر حظ مثال پکو اوتس تام پتہٕ حظ چھُنہٕ آسان رفتارٕے پکنُک. اسلیے أسۍ حظ چھِ مطلب میسیج دِوان پننٮ۪ن بُزرگن مٲلِس ماجہِ مگر مطلب اگر تُہۍ یہِ قٲیِم تھٲیِو مطلب اسہِ ما یی چینج کینٛہہ. أسۍ حظ چھِ دپان مطلب یہِ سٲنۍ یہِ مدر زبان گٔژھ روزٕنۍ قٲیِم یُتُے. بیٚیہِ حظ چھَس بہٕ دپان مطلب یہِ سون مقصد یہِ گٔژھ مطلب قٲیِم روزٕنۍ. چلو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. بیٹا ون ژےٚ کیٛاہ چھُ تُلمُت؟ یہ حظ نیٲج. نیٲج. امیُک کیٛاہ اتھ فنکشن؟ منٛز حظ چھِ أسۍ برونٛہہ کالہِ اوٹ یِوان گٔہنہٕ. ٹھیک آز چھُوا تُہۍ گژھان اتھ منٛز اوٹ؟ نہ حظ آز حظ چھِ مِشیٖن کیو ذٔریعہٕ آز حظ چھِ ٹیکنالجی کٔرمٕژ کٲم. تیٚلہِ کتہِ أنِتھ ژےٚ یہِ نیٲج؟ یہ حظ چھِ برونٛہہ کالٕچ اَسہِ نیمٕژ. ٹھیک گرے یہ حظ پیٚو اَسہِ کُنہِ جایہِ ژھانڈٕنۍ. فرق چھِ اتھ مشیٖن ہٕنٛدِس ٲٹ گہنس تہٕ یُس نیامہِ منٛز ٲٹ گہن آسہِ؟ ییٚمہِ سۭتۍ تَمہِ سۭتۍ حظ چھِ واریاہ یِم حظ اثرات پیٚوان ییٚمہِ سۭتۍ حظ ٲسۍ نہٕ تِم پیٚوان کِہیٖنۍ. تَنہٕ حظ اوس بیٚیہِ بایی چارہ روزان ٹھیٖک. آز حظ چھُنہٕ روزان کِہیٖنۍ. بیٚیہِ حظ اوس تَنہٕ آسان اَصٕل پٲٹھۍ ہورُک یورُک حظ ٲسۍ وَنان اَصٕل پٲٹھۍ. آز حظ چھِ لالچی گٔمٕتۍ اِنسان یِمن حظ چھُنہٕ بَنان وَنُن تہِ آز کِہیٖنۍ. بیٚیہِ حظ کَتھ وَنان اگر حظ یورٕ وَنکھ سیوٚد کٲشِر کَتھ تِم حظ وَنان اورٕ اَدلہٕ بدل. ٹھیک چلو یہ کر اَسہِ کتھ تہٕ یِہُنٛد وَنُن چھُ کہِ ییٚمہِ پروگرام کہِ ذٔریعہٕ ییٚمہِ پروگرام کہِ وسعت کٔر یِمو یہِ کوٗشِش کہ اکھ میسیج دِنٕچ مقصد چھِ صرف یی کہ یُس سون تہذیب و تمدُن چھُ سون کلچر چھُ سُہ گژھِ قٲیِم و دٲیِم روزُن. سُہ گژھِ بحال یِم روایات وۄنۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ختم گٔمژٕ چھِ تِم گژھن بیٚیہِ بحال یِنۍ کرنہٕ. تہٕ بیٚیہِ تِتھٕے پٲٹھۍ یُس سون کلچر چھُ سٲنۍ زبان چھِ یا سون تہذیب و تمدُن چھُ یِم سٲنۍ روایتہٕ چھِ قدرٕ چھِ سمٲجی قدرٕ چھِ تِم پکن برونٛٹھ. تہٕ سُے مُدا و مقصد زٲنِتھ کٔر آز یِمو ییٚتہِ أکِس پروگرامس منٛز شرکت. تہٕ أسۍ تہِ کرو یہِ توقع کہ یُس سٲنۍ ناظریٖن چھِ تِم تہِ کم سے کم کرن تِم تہِ کوٗشش کہ یُس سون کلچر چھِ سٲنۍ پرٛٲنۍ تہذیب و ثقافت چھِ تمدُن چھِ تتھ سۭتۍ سۭتۍ پکنٕچ تتھ سۭتۍ سۭتۍ قٲیِم تھاونٕچ تہٕ سُہ زنٛدٕ تھاونٕچ. نِوٕز 18 خٲطرٕ سوناواری پٮ۪ٹھ ساجد رسول. गर्मियों की थकान मिटाए ग्लूको